और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेंगे। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। इसलिए उनसे हम कहते हैं कि कश्मीरियों की इखलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा ना कीजिएगा, कल को कोई बात ना कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। हम आपके मजाज के मुताबिक लोग नहीं हैं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। শুনলেন তো, পাক অকুপায়েড কাশ্মীরের ছবি দেখালাম, একজন নেতার বক্তব্য শোনালাম আপনাদের। কি বলছেন তিনি? বলছেন ভারত আমাদের সাহায্য করুন। পিওকো থেকে ভেসে এলো এরকম আর্জি। পাকিস্তানের ভিত নড়ছে নাকি ৭৮ বছরের ইতিহাস নতুন মোড় নিতে চলেছে। আমাদের ভারতের সাহায্য দরকার, খাবারের অভাব, ওষুধ নেই, সীমান্ত খুলে দিন। এই কথাগুলো কোনো ভারতীয় নেতার মুখে শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বা পিওকের আন্দোলনের অন্যতম নেতা সর্দার আমান খানের মুখে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওতে তিনি শুধু মানবিক সাহায্যের আবেদনই করেননি, নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অফ কন্ট্রোল খুলে দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন। তার দাবি পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে সাধারণ মানুষের যেন ভারতে চলে আসার সুযোগ থাকে। এই একটি বক্তব্যই গোটা উপমহাদেশে নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছে। যে ভূখণ্ডকে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 7 দশকেরও বেশি সময় ধরে সংঘাত চলছে, সেই ভূখণ্ড থেকেই বর্তমানে পাকিস্তানের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিস্ফোরিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, পিওকেতে আসলে কি হচ্ছে? কেন মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই রাস্তায় নেমেছে? আর কেন ভারত এখনো বলছে পিওকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে শুধু বর্তমানের বিক্ষোভ দেখলেই হবে না, ফিরে যেতে হবে 1947 সালে। কারণ পিওকের গল্প আসলে শুরু হয় দেশভাগের সঙ্গে, আর সেই ইতিহাস আজও শেষ হয়নি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পিওকের বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক বিক্ষোভ হয়েছে। রাওয়ালকোট, মুজাফফরাবাদ সহ একাধিক শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। প্রথম দিকে তাদের দাবি ছিল বিদ্যুতের বাড়তি বিল কমানো, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় মানুষের জন্য আরও অধিকার। কিন্তু ধীরে ধীরে আন্দোলনের চরিত্র বদলাতে শুরু করে। সমাবেশে শোনা যেতে থাকে নতুন স্লোগান, পিওকে পাকিস্তানের অংশ নয়, আমরা স্বাধীনতা চাই। আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটিকে পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, নিরাপত্তা বাহিনী দমন নীতি চালাচ্ছে, বহু মানুষকে আটক করা হয়েছে এবং এলাকায় খাদ্য ওষুধের সংকট তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছে। সর্দার রহমান খান তিনি কি বলছেন, পিওকের এই নেতা, শোনাবো আপনাদের। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सरदार रहमान खान आप सबसे मुखातब हूँ रावलाकोट ईदगाह दरेक के मकाम से, जहाँ पिछले तकरीबन एक माह होने को हैं। यहाँ अवामी हकूक़ तहरीक का एहतजाजी धरना जारी है, जो कि बुनियादी हकूक़ के उसूल के लिए है। इस पैगाम के ज़रिए मैं पाकिस्तान भर के अवाम से, बिलखुसूस वादी कोसार मरी के अवाम से, कोटली सतिया के अवाम से, कोटा के अवाम से, इसी तरह रवात के, दीना के, जेलम के अवाम से, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अवाम से
खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम से, इसी साथ बलूचिस्तान के मजलूम व महकूम मजबूर अवाम से, सिंध के कराची के मजलूम अवाम से, पूरे खत्ते के मजलूम व महकूम अवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप सबको पता है कि हम जिस जबर में हम सारे लोग रहते हैं, जहाँ ना आइन की बालादस्ती है, ना कानून की बालादस्ती है, जहाँ कानून जो है वो वडेरा है, जहाँ कानून बंदूक है, जहाँ कानून अदालत है, और वहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, ना वोट का हक है, ना ही सियासी कल्चर है, ना ही सियासी जमातों का कोई अवाम के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ है। इस सारे दौरानिए में आवाम सिर्फ एक काम के लिए हैं, वो जबर के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, सरदारों के ज़रिए, वडेरों के ज़रिए, जागीरदारों के ज़रिए जो है आवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं, और हुक्मरानों की मनपसंद टैक्स अदायगी पर मजबूर हैं कि जितना हुक्मरानों को, बेशक लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हुक्मरानों ने टैक्स लेने हैं आवाम से, और आवाम की कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये 2% तबका है, जो 2% तबका हम सब पर हाकम है, और अवाम के बुनियादी हकूक को गसब करके उनका इस्तेसाल करता है। 5 जुलाई को कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। मेरी अवाम से अपील है, मजलूमों से, मजबूरों से, महकूमों से, दर्दमंदों से मेरी अपील है कि आप 5 तारीख को इस आवाज़ के साथ निकलें, इस मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती के लिए, इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जो है हम निकलें। हम कब तक एक दूसरे को मरते देखेंगे? खैबर पख्तूनख्वा मरता है, बाकी सारे देखते हैं, बलूचिस्तान मरता है देखते हैं, सिंध में लोग मरते हैं देखते हैं, पंजाब में लोग मरते हैं देखते हैं, आज कश्मीर में लोग मर रहे हैं। हम खाली देखते रहेंगे, हम सारे मारे जाएंगे। सबकी सबसे अपील है, सबसे गुजारिश है कि आप सारे लोग 5 जुलाई को यहाँ इस आवाज़ से, दरेक ईदगाह ग्राउंड रावलाकोट की इस आवाज़ से, जो कि आम आदमियों की आवाज़ है, ये कोई दहशतगर्दों की आवाज़ नहीं है, ये आम आदमियों की आवाज़ है जो कि आटा मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, सहूलियात मांगते हैं, हुक्मरानों की अशरफिया की मुराद का खात्मा मांगते हैं, और लोगों के लिए रिलीफ मांगते हैं। मेरी आवाम से अपील है कि 5 जुलाई को सारे लोग बाहर निकलिए और एक दूसरे का दस्ते बाजू बनिए, और इस जबर के खिलाफ जो है फैसला कुन लड़ाई का आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया। এই ঘটনায় ভারতের নাম উঠে আসায় আন্তর্জাতিক মহলেও নতুন করে নজর পড়েছে পিওকের দিকে। কিন্তু পিওকে আসলে কি? ভারতের সরকারি ভাষায় এটি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর। দেশভাগের সময় ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত 565টি দেশীয় রাজ্যের সামনে দুটি পথ ছিল, ভারত অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। জম্মু কাশ্মীর ছিল সেই দেশীয় রাজ্যগুলির একটি। এর শাসক ছিলেন মহারাজা হরি সিং। মহারাজা প্রথমে স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বেশি দিন টেকেনি। 1947 সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের দিক থেকে উপজাতীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং অনুপ্রবেশকারীরা কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মতে এই আক্রমণের পেছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তাদের অবস্থান ছিল এটি ছিল স্থানীয় বিদ্রোহীদের আন্দোলন। আক্রমণের মুখে পড়ে মহারাজা হরি সিং ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য চান। ভারত জানিয়ে দেয় আইনগতভাবে রাজ্যটি ভারতের সঙ্গে যুক্ত না হলে সেনা পাঠানো সম্ভব নয়। এরপর 26শে অক্টোবর 1947 সালে মহারাজা হরি সিং ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন এ স্বাক্ষর করেন। এই দলিল অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরদিন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন সেই সংযুক্তিকরণ গ্রহণ করেন। ভারতের দাবি এখান থেকেই শুরু। ভারতের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অবৈধভাবে সংযুক্ত হওয়ার পর গোটা জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে যায়। ফলে বর্তমানে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকা পিওকেও আইনগতভাবে ভারতের অংশ। পাকিস্তানের অবস্থান অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামাবাদের দাবি কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী গণভোট হওয়া দরকার ছিল। ভারতের বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে প্রথম শর্তই ছিল পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করতে হবে, যা কখনো বাস্তবায়িতই হয়নি। সুতরাং পাকিস্তানের কথা মানার কোনো প্রশ্নই নেই। আর পিওকে, অনেকেই বলছেন আজ না হয় কাল পিওকে ভারতের সঙ্গে আবার সংযুক্ত হবে। আপনারা কি মনে করেন জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।